Sokat hai rimanu sini sasong noy mung panda se abon bagai sing laya wisi jotoni sekango nai angkonya joko donai bono bini sini moya sombola angkonya sini okamenino okra borondonang sukumar dabrma dini opanda na su phangna bagai ni mathai dermas ni pore record clay government change clay himani ekmatra mankha bubagra saratai kebo manya rajtantro wei gণতন্ত্র ফাইমানি yagono obono kaisa chini lai bumangoi srijari tongsinai antai koinai norkno je jagor chung chino leader chung jachpna khakhurogai samung khainani hindi hai maharaj o jagawa chung samung tangmabai bini wan chukmung belaine pherjak aboni bagaya maharaj ni निर्देश छरा maharaj ni dagi mani krei छरा hai ke maharaj ni sabjat छरा sengkunu kok saimanya maharaj ni ekmatra sengno job tak kese perang tisanai tam ni bagi om haing khangkai o kok nanar wan chungi 70-72 বছর ধরে রাজতন্ত্র বাই গণতন্ত্র ফাইনালি পরে রাজনৈতিক দল খাইয়ে गोबां मानसिनारा মন্ত্রী ngei hake MLA MDC ngei সরকার চাই থামনি পরে जों Tipra sarok tongnai rok বিশেষ খাইয়ে जों bigra nok ni borok ngei मान khangkai ajagawa jotton kisa corruption khobjago hake goti lopungo aboni bagai maharaj je samung khai tongkha maharaj je wanchoi samung tongkha maharaj ojaga nini ani hayake government rang sanani bali phaya borongso sini dofana runani bali mathangnani bali si phayu obose जों bujina nang ta hokte boksong sini greater Tipra land bill pass khainen somayo sini chairman sahab tong sini MDC sahab tong sing tong angbo tong mali ya sosma khuloi rumal karian mokol mukti ma hoka hani bagai asuk sikhai tong to hani bagai asuk sikhai tong sini maharaja bo CM bo sai mang khamu ble he जों hai EM bo sai mang khamu te ke suppose khali tong EM bo hani aro hani hawi mang khamu bo hai angbo no sen saka nang जों hai baskang squad man ni bagai kaisa aro bo quarter man ni bagai office kaisa man ni bagai department less doctor kori মন্ত্রী ফানে উসিতি বুবাগরা মানে আবু সইয়া বনি নাহার মহিকে ও হানি বসারক ন মথাঙ্গই ও হানি বসারক ni বাগে কনস্টিটিউশনাল চিনি রাইট চিনি প্রটেকশন ni জায়গা ন ঠিক খাইকে ব অংখারে রাজা ন বর রাজাও ni জায়গা ন নরক যে জায়গা বন বরমরো আ জায়গা ন থাংনাই ni ব সাও অবশ্যই বনি নাহার মং না মন্ত্রী না CM na MP boni kono na harmong gari ige o jaga no poriskar जों borok thangnai lama koroi tongmani जों tabo joto no thumui to ma thumlai phine obosi kok ige जों joto no tabo kebu khajani kebu ni phikung ni khlai yoi kebu no जों tabo IPT kebu no TSP kebu no CPM leoi जों khoroksa Tipra sarok no tabo kok kahambai kok kutibai bubagrani thamsani lamao tubunani sini first priority sing election songphrotam hni ang bud basi phegeba nona masa wagrinai ano budri phege hain to sayable no khorsa no nogrinai hain je sable जों chini ha yakongni ha kamai tongkha obono se जों narugnani bagai जों puila maharaja na kaplai khalenai फियाबा जों एडिशो सरकार खाइमान फानो एडिशो जों मन्त्रि MDC चालाइमान फानो फात साचिनि थानिवो आल्लादिनि चिरा खाइ जों लगे न ग्रेटर Tipra जों मानिमान ब्लाक आरो जों कन्टेस्टेन्ट नि खाइ Tipra सानो
an reserve basar ke cengara paiglag da 26,000 butong thano platsa thik telia mora wa haina wa haino abon bagine tabo chini nahar mung kotor seng o junal ni chairman manani bagi Tipra Motha phaile meya sub junal chairman nanani village committee ni chairman member manani bagi phaile meya ta khokte bokhosong ang bubagra no saka nang tini judi ana ongkhari rohne thangsi ni ang tini hain hai thangi microphone romi phene kok Tripura jorani kok ni tongoi phene ani kono problem kare jodi ang yakari thangi phanu thamsang nai ngake kok kare thamsang ni mano obo post ni bagi sing phaimia ta khokte bokhosong jung abo to kaisang ka political thinang chini takko okra borom ganang sini sar edisini chairman Jagadish Department bo a dik the political dik da anos sung sai khana dai oxygen plan asori kharo khereng baro ko oktasingo takko okra MDC Ganesh Department bo saka oxygen concentrator narok saijeman angse semi age current thepa oi a machine ni pipe beka pukungo thepa khaken oxygen man noi o oxygen kaise kaise 1,37,35 25,000 abo sitaba rasbari koplong Sinoro tabuk Sinoro sa se khereng bara hospital sa se tabo 35 ta tong tomungro kebu Tipra sarok sasko sorong khangke hamanai mi ongke corona virus manjagai nor mission hele khanan manjagai manu mask kari gala mang au ang nubi belai sikiri tongkha i o area o ko khorang nangnai thamsa nangnai juddo oropaya 2000 target bobunori ba 2026 biswa যখন delimitation nangnai borok lekha jaknai adong somari ongnai afroke jeng microscopy ongai thangprong ke sini bidan sobani seat rok kitai bo kisoi thangprong hongke afroke nang chirigei phan kapdi goirogoi phan ko kapdi haine hai bormoro langtang lai phidi tai sing buibetei mat sing afroke buibetei nahar sesinai ni ni right tong tabo chinoro mundarok tongma hai sing boro lekha ba boro kri khan cholo hiye da sing tabo cikon guru brokno chongnai baro songka kisaka baro no duli efen chugo e obahai oroni kongklog ro bahini chono tei duli efen baro no tei lekhai efen chugo singje samani final singje policy making khemeni final sing samani no baro gose mahana sinai baro songka komong thangka microscope yung thangka a jagao thangmani sekang chung choba kotor mak leinai 2026 aboni bagen bubagra okligo chini CM ni rumo baskang 2023 choba kotor suidi kagos na di logo loge masuyo 11টা political districts nam khachung 11 political district konuta 4টা বিধানসভা constituency romoi kaisa political district konuta 3টা romoi konuta 5টা romoi chung political districts nangka 2023 38টা বিধানসভা বুবাগরা সাউ চিনি কন্টেস্টেন্ট নাই তাকতে বককসম রমদি কল্যাণপুর আনি কনস্টিটিউয়েন্সি বিশিং তলাই কল্যাণপুর 26,000 টিপ্রাসা বুতার তং কপাল হামিয়া টিপ্রাসা রকে সাবন বুধমারি কংকুলক রগন বুধমারু বুতার খে তং 26,000 আজ আগাও চং তাকলাই অ্যাসেম্বলি ওহিনো CPM Congress তৃণমূল বিজেপি আমরা বাঙালিকে বাগদাতুন जों सैनाय चिनि आइ खरंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय एक 2 नंबर हेके जत स्कूल एडिसी आमचेनि स्कूल दङ जों नन इंग्लिश मीडियम न जों इंग्लिश मीडियम खायनाय गोबां ओ एलाकानि लोगोराव थाङो चिनाराबो इंग्लिश मीडियम स्कूल नांगौ हस्टेल खायनाय रेसिडेंशियल खायनाय जों हिंका तामो जे चिकन जे जागाव ताबो स्कूल करै स्कूल तंगो मास्टर करै मास्टर के खरकसा छात्र के 26 जना बाहाय के फोरोंखा नागिरो दे मास्टर खरक 3 फोरोंनाय 6 जना रबो दङ ओ भाई स्कूल रबनो जों चिकन स्कूल रबनो बन्द खायो ताबो जों खातामो रेसिडेंशियल स्कूल खायो जेरे रबनो आ जागाव फोरोंनानै जेरे रबनो तो बाय फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12 जरा जों बरकनो चिनि हाफांनि फाचिंते फोरोङै रहरनानै
Oborok jeng lamarok chini negera di chini 584 কোটি si budget bosoro jeng rang manjamani kendra sarkar ni 584 কোটি si chono rang rohoro 500 কোটি rang no o beton chakri khaine rot lang thang paite 84 কোটি si chini development abo ise waksa baglaini ni ponsa baglaini ni lama snamlaini ni lama kaise o pi snamna ni ke 70 lakh thang 1 kilometer lama eke 80 কোটি 84 কোটি rang bai সারা ত্রিপুরা 7000 বর্গ কিলোমিটার जों কাইবেসি লামা স্নামি মানাय আবনি বাগै जों তাবো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট जों তাবো প্রজেক্ট স্নামলাই दङ ডিপিআর স্নামলাই दङ जों मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स थांनायनि बागै डोनार थांनायनि बागै एनएसि रग जों रां सानिनायनि बागै ताखौ देबखौ सं हनै आं खाखायो बरकारै किने एमडिसि बरंगनां गणेश देवबर्मा बो बिनी कमनारक थिनि जे कक सामनि तबो बुबाग्रानि वानसुमु किनि बरक ताम खायना नांनाय गोबां बोसोरावबो जों अनेक खाय फैनायका ताबक जों ताबक खायजाय किनि थिनांगौ तिप्रा सारक मुक्ति मानमान अपनति काहाम के बिसर जबोबे बोबो सालंका कोकलक सालिया जों बयबायनो मथि तिप्रा हास्तेवो ताबो किनि बुबाग्रा बल पुया आंचलिक पार्टी माथ्रायनो हिनै वानसुगै थाइमाया बेनि सिगां गोबां आरो आंचलिक दल बाचाया जरानो गदालै जराबाय वानसुगै बरफनि वानसुमाबाय कयेकटा आंचलिक दलबो और सफल खाय थांका जों तिनि आबार मा वानसुगो किनि इयाम वानसुगमानि मेम्बार वानसुगमानि किनिबो वानसुगम अबनो जों और कयेकजन सिनियर जे लिडार दंनायरो कुनिया कायसा रिजनल पलिटिकल पार्टीओ आंचलिक राजनीति दलगों छात्र जीवन सिमी नांग थाइजा जों नुखा राज परिवार किनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर थिमानी परे भारत भाई अंतर्भुक्त मानी परे तब किनि बुबाग्रानि बुफा स्वर्गीय किरेत विक्रम मानिक तब किनि बुबाग्रानि बोमा राजमाता तब कथां दंखौ उराम कलकाता दङ उराम शिलं दङ उराम त्रिपुरायावबो फायो जों तामनो राज परिवारनि बरक হয় कांग्रेस खायो ना হয় बीजेपी खायो ना হয় जे कोनो कायसा जातीय दल खायो बंनि स्टैंडार्ड बर रमैनारक दङ किनि और एमडीसी सालांका थिनो बुबाग्रानो बय लोकसभा चमारो बाक्सा हुनु आसुकैबो पयला जाति ओला पार्टी हनि तंबाय बरक नका बोतम बगै कांग्रेस या करै आंचलिक दल फाइमेयाबा निश्चय बरक सामानि बिनि खुनजोबो सबैकेना बवानसु कना किन्तु ताबुक जों नुखा किनि स्वर्गीय महाराज हाय ताबुक तंबाय बुबाग्रा वानसुमानि वानसुगिया बिनि वानसुमानि अलका कायसासि बिनि वानसुगुम जे दिनो अधिवेशन जों बाहायनो चेयरमैन दंथै कैसा इमोशनल बोझे कक सामानि और ने विरोधी दल ने जे एमडीसी तंगायो कोनो जवाब नहीं मिलिया नों बीजेपी नि एमडीसी इनका नों बारी बुसा सीपीएम खाने तब एमएलए तंगाय बबचिनि तिप्रासा और तब माननाय ने एमएलए तंगाय बब तिप्रासा आंबा सीपीएम नि बागै काहाम अकक बसाया कांग्रेस नि काहाम अकक बसाया तिप्रासानि मुक्तिनि बागै तिप्रासा थांना नांनाय जेबाले चलित दङ थांमालिया बनि बागै जों ताबो भारतनि संविधान सैजाक ओ भारतनि संविधान सैजाकमानि सिनि त्रिपुरायाव सामुं तारवै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड खायदे हिनि साव आं भारतनि संविधान विरोधी खाया
যতনি বাগৈ যেদিনও जों त्रिपुरा सारावनो मुक्ति खायमानाय सिनि याफावा राजनीति क्षमता फायसफैनाय आफोरो आं बोबाग्रा राजनीति खालायफानो दंनाय बदिनि बुमासंहाय बुमा खायलांबाहाय आमथि खायलिया दाबो नखरनि फायै निजिनि जत्त सबकिछु टेक खालायै दाबो गि आगुक दंमोन जोंनो आहापान खायनानै जों जंगायनि सिगां बोबाग्राबाय दाबो एदिसिओ बोबाग्राबाय जों एलानसिङै जों पहिला थांजाखाय बोबाग्राबाय जबा खालाया बोबाग्राबाय जबा खालायनानै जों अनेक बोसोर आगे थेकेन जे समायो द्रक बोबाग्रा मेचुर दोनखा आफुरनि पद थेकेन बोबाग्रानो जों जत्त जागावो आगि आईएनपीटी दंफुरबो आगि टीयूजीएस दंफुरबो सब समायनो जों बोबाग्रानि वानसुं मुंनो बोबाग्रानि नाहार मुंनो बोबाग्रा दल खायो पुरुबानो जों बोबाग्रानो या कमिटि हिसाबै साहाय्य खायो दाबो बोबाग्रानि ककबाय जों पार्टी तर्जागियावै गोबां बरक अनेक कक सायमानो मानो टीयूजीएस खायफोरो खमन उमतुमनाय टीयूजीएस खायि ठीक न एडीसी चालू खायमाखा खेत 10 कानि 15 कानि फानो नंनि आंदोलन बाय फिरक माखा नरक जुट सरकार तो